प्रभु जीशु ख्रीस्ट आम पाई काहेकि से मृत्युवरण कले ए विषय कहवा पाई मते प्रभु कहिसंती आ मु जानिनी हेले भी कहबी बोली मु भाबुची भूल हेले किछि भाबनी मते क्षमा कर दो आ छोट प्रार्थना करी मु स्टार्ट कर हालेलुया धन्यवाद 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 पवित्र तमे जे अति पवित्र तमे जे अति पवित्र परमेश्वर बापा मु तुमको धन्यवाद दउछि गो राजा हाँ पवित्र मय सदा प्रभु मोर किछि योग्यता नहीं गो राजा मु किछि नहीं गो राजा हेले भी तमे मते प्रभु जीशु बाबा बाचिछ तुम निकट को प्रभु जीशु बापा आनिछ बापा तुम प्रभु समस्त मध्य प्रभु जीशु बाबा मते कृतकृत करछ बापा सेति मु तुमको धन्यवाद करूछि हाँ राजा तुम दया कर तुम अनुग्रह कर आज मु वाक्य कहया पाई मु जाउछि गो राजा मु किछि जानि नहीं गो राजा तुम दया कर तुम अनुग्रह कर मोर डर भयर आत्मा को जीशु को नाम दूर कर प्रभु जीशु बापा मु जुडा भी कोई भी प्रभु भूलेले मते क्षमा कर राजा मते शिखवा पाई प्रभु तुम सहाय्य कर मोर मुख द्वारा तुम कथा को राजा तुम दया कर तुम अनुग्रह कर ए मुख प्रभु जीशु बापा तुम सुचि पवित्र कर राजा तुम दया कर ए छोटा प्रार्थना शीघ्र जीशु ख्रीष्ट को नाम रे मांगिली पिता आमेन मु दीटा पॉइंट करिछि आउ प्रथम पॉइंट हेलाने आमको ईश्वर निकट को आनिबा पाई जीशु ख्रीष्ट मृत्युवरण करथिले ए सब जनाशुना वाक्य प्रथम भाग हेलाने आमको ईश्वर निकट को आनिबा पाई जीशु ख्रीष्ट मृत्युवरण करथिले आउ प्रथम पीठर 3:18 पद जेणु आंब माननको ईश्वर निकट को आनिबा पाई ख्रीष्ट मध्य धार्मिक होई अधार्मिक मानक निमंते पाप हेतु थरे मृत्यु भोग कले से शरीर रे मृत्यु भोग कले सत किंतु आत्मा रे जीवित हेले आउ जेतेबेले समस्त मानव जाति ईश्वर ठारू दूर को चली जाइथिला आउ पाप रे पतित होई जाउथिला सेतेबेले प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट आंब माननको तांको निकट को आनिबा पाई क्रूसरे हत हेले आउ आंब माने जेतेबेले अधार्मिक थिलु पापरे पतित होई जाइथिलु आउ आममानकर किछि योग्यता नथिला सेतेबेले प्रभु जीशु धार्मिक होई मध्य तांकर किछि भूल दोष किछि नथिला आउ तांकर किछि पापर लेस मात्र नथिला तांकर किछि नथिला मात्र से काहेकि से मृत्युवरण कले आममानकर पाप हेतु सेति पई से क्रूसरे हत हेले आउ एतेबेले आउ गोटे पद पढवा पई चाहे प्रथम पीतर 2:24 आमे माने जेपरि पाप प्रति मृत होई धार्मिकता निमंते जीवन यापन करू एति निमंते से आपे क्रूस उपरे निज शरीर रे आंब मानकर समस्त पाप बहन कले ताहांक प्रहार रे तुमे माने सुस्थ होयछ काहा प्रहार रे हम सुस्थ हे परिबा आमे माने काहा प्रहार रे हम सुस्थ हे परिबा नहीं कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट से जे जो पवित्र से तांको द्वारा ही आमे पवित्र कृति हे परिबा आउ तांको द्वारा ही तांकर रक्त द्वारा ही हम माने सुस्थ हे परिबा सेति पई जीशु ख्रीष्ट निज जीशु ख्रीष्ट निज पाप पाई क्रूस रे मृत्युवरण करि नथिले से आम मानकर पाप पाई से मृत्युवरण करथिले आउ गोटे पद पढ़वा पाई मु चाहे एफिसियो 2:13 किंतु पूर्वे दूर रे थिलो से तुमे माने एबे ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे ताहांकर रक्त द्वारा निकटस्थ हेयछ आम काहा द्वारा निकटवर्ती हे परिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा ही तांकर रक्त द्वारा ही आम माने तांकर निकटवर्ती हे परिबा आउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मानक पाप निमंते से कालवरी क्रूस रे हत हेले आउ रक्त झराइले सेही रक्त द्वारा आम्बे माने ईश्वरଙ୍କ निकट होई अछु कारण आम्बे माने उद्धारकर्ता रूपे पाई अछु आउ जेउ माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को
ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସୂଚି ହେବାର ଅଛି, ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲାଣି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାଲଭାରୀ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ରୋମୀୟ 5:8 କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ପ୍ରମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିଅଛନ୍ତି କିପରି ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି, କିପରି ପ୍ରେମ କରିକି ପ୍ରମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି। ଆଉ ଯୋହନ 3:16 ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ କିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖିଅଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ସୁଦ୍ଧା ରଖିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ପଠେଇବି ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, କି ଏମାନେ କିଏ ଯେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଠେଇବି ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ଆଉ ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ, ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ସୁଦ୍ଧା ସେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଆମ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କେ ଦାନ କଲେ। ଆଉ କାହିଁକି ଦାନ କଲେ? ଆମମାନେ ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ନ ହବୁ, ଆମମାନେ ଯେପରି ପତିତ ହେଇଯାଉଥିଲୁ, ଆମମାନେ ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲୁ, ଆମେ ଯେପରି ପାପରେ ଥିଲୁ। ଆଉ ଯେପରି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମୁଁ ମନେ ଅଛି ଟିକେ, ଆଉ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯୋଉ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ଯେପରି ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେପରି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେପରି ପାପରେ ନ ପଡନ୍ତୁ, ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେପରି ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଏପରି ଭାବିକିରି ସେ ନିଜକୁ, ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କରି ପ୍ରମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ଯଦି ଆମମାନେ ଯୋଉ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନୁ, ଆଉ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଆମେ ପାଇନୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଆଜି ବି ସମୟ ଅଛି। ଆଉ ଆମମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାପା, ସେ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ପରମେଶ୍ୱର ବାପା, ଆମମାନେ ସବୁ ପାପ ଛାଡିକିରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଆମେ ବଶୀଭୂତ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ରାସ୍ତା ପାଇପାରିବା। ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତା ପାଇପାରିବା। ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ସେ ପରମେଶ୍ୱର ବାପା, ସେ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାପା ଆମ ଉପରେ ସେ ଦୟା କରିବେ, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।